Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta 5 edición de TV Morfosis, en este programa donde vamos a introducir, donde vamos a hablarles en torno a lo que son los acervos culturales, la documentación, los archivos audiovisuales, cómo están inseridos, cómo actúan sobre la cadena de producción en la actualidad. Para ello tenemos aquí a unos representantes de la industria y ahora vamos a ver un poco el vídeo que planteamos, la temática en un principio y las videopresentaciones de cada uno de los ponentes de esta mesa. A produção audiovisual através da gestão de arquivos digitais. A maior parte das emissoras tem milhares de horas de acervo audiovisual, que podem ser geradores de novos produtos. Como otimizar esse recurso e criar novas oportunidades? Neste programa falaremos sobre a produção audiovisual através da gestão de arquivos digitais. Bien, empezamos. Aquí tenemos a 3 representantes, yo creo, que tienen que hablar, que tienen que comentarnos su punto de vista de diferente procedencia y está la videopresentación de los currículums. Pasamos la presentación de cada uno de ellos en el siguiente vídeo. Fábio Suzuki, engenheiro eletrônico e mestre em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, doutor em engenharia pela Universidade de Tóquio, sócio fundador da Mídia Portal Soluções, coordenando o desenvolvimento de soluções para Media Asset Management e arquivamento digital. Herman Pérez, gerente do canal universitário Zoom da Colômbia, profissional em comunicação social com especialização em realização e produção audiovisual e cinematográfica. Tem mais de 20 anos de experiência como docente, pesquisador e diretor. Também atuou em relações públicas no campo acadêmico e audiovisual a nível nacional e internacional. José Maria Pereira Lopes, radialista desde 1974, trabalhou na programação e produção de documentários. Atuou como chefe do departamento de cinema da TV Tupi, montador de filmes e revisor de programação do SBT, coordenador do acervo de cinema, responsável pela área técnica do museu, revisor e conservador dos filmes do MIS São Paulo e ainda coordenador do SEDOC da Filmoteca. É assessor do Conselho Curador da TV Cultura. Desde 2010, viaja o país orientando as TVs regionais e museus a conservarem seus acervos audiovisuais. Professor doutor, titular de Comunicação Audiovisual da Universidade de Valência e diretor do mestrado em Conteúdos e Formatos Audiovisuais. Atualmente coordena os serviços audiovisuais das universidades espanholas e preside o grupo de trabalho em conteúdos audiovisuais e multimídia da Comissão de Comunicação do Conselho de Reitores das Universidades Espanholas. Participou de dezenas de projetos na Espanha e América Latina. Atua como diretor-geral de produções de documentários de divulgação científica e vídeos educativos. Bien, aquí estamos representados, una parte mínima, ¿no?, de lo que es la producción, de lo que son los acervos. Ese es el tema de debate de hoy y a mí me gustaría que para entrar en materia habláramos cada uno de vosotros en esta primera introducción para un poco que me contéis vuestra experiencia, vuestra aproximación a lo que son los documentos, la documentación audiovisual, los archivos en el proceso y en la cadena de producción audiovisual. La cadena de producción audiovisual, como sabéis, ha migrado, se ha digitalizado
de alguna manera, está en un estado avanzado de digitalización. Tal vez los acervos estén unos pasos por atrás. Ese equilibrio en este momento tal vez no sea el que queramos, pero es un reto ante el cual estamos. Me gustaría, tal vez en este caso, José María Pereira, empezando por ti, desde tu experiencia, ¿no?, desde la producción de documentales, de documentación en general que has trabajado, ¿cuál es tu impresión y cuál es tu experiencia? Boa noite. Eu coordeno o SEDOC da TV Cultura há 40 anos e tem o maior acervo do país, do Brasil. Nós temos o maior acervo tanto de música, entretenimento, de todas as maneiras possíveis. E tem um processo de recuperação muito grande. Acabamos de fazer um filme sobre Adoniran Barbosa, com 90% de acervo recuperados. E temos um trabalho muito grande. Temos, não só recuperando o material em vídeo, mas em cinema, uma boa parte de filme também, que deteriorados, que recuperamos. E é um trabalho significante para o Brasil e para o mundo. Estamos fazendo isso. José María, perdón, Fábio. Assim, eu estou muito contente de estar aqui em TV Morfoses e poder falar sobre o trabalho que a gente desenvolve. Até eu tenho uma empresa que tem foco na gestão dos acervos em formato digital, né, porque quando eram as fitas analógicas, era muito fácil, você colocava no estante e você sabia onde estava. Agora, quando ele transforma no arquivo, ele vai ficar dentro de HD, que às vezes você nem sabe onde está. Agora são os stories e está vindo para a nuvem. Então, sempre precisa de um sistema para poder organizar esses acervos. E a gente começou trabalhando justamente com a TV Cultura, e o projeto inicial era recuperar o material que eles têm em quadruplex, que eram umas fitas muito grandes. Acho que poucas pessoas têm manipulado hoje em dia, né? Realmente o pessoal que começou a TV, que tem esse acervo histórico. E com o desenvolvimento do sistema, a gente começou a gerenciar os acervos do dia a dia, colocando dentro de um sistema de arquivo. Então, para poder recuperar, a gente teve que conversar com muitos bibliotecários, eles indexam esse conteúdo. Com a indexação deles, fica muito rápido essa recuperação. Tipicamente, a gente observa que a recuperação do conteúdo acontece em datas especiais, né, quando morre alguém, ou quando quer fazer algum programa especial, e muitas vezes esse acervo fica esquecido, e a maioria das empresas é só um centro de custos. Então, gerar novos produtos através dos acervos é realmente um grande desafio. A gente está trabalhando para desenvolver novas técnicas, aplicar as técnicas mais modernas, para a gente poder recuperar mais rapidamente e gerar novos produtos e distribuir o material de acervo de uma forma até mais interessante. Gracias. Germán, ¿qué nos dices al respecto? Gracias, Miquel. Para ponernos un poquitico en contexto, el Canal Universitario Nacional SUN es un canal que desde sus orígenes emite contenidos que producen sus instituciones de educación superior afiliadas o aliadas. En esa línea, hasta hace un tiempo cumplíamos con ese objetivo, divulgar o emitir esos contenidos que producían nuestras instituciones afiliadas. Con el tiempo empezamos a hacer producción propia, es decir, del canal. Y en esa línea, en una reciente alianza que hicimos, estamos hablando de 3, 4 años, muy fuerte, con la Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia, empezamos a revisar, a analizar qué podíamos hacer con todo ese material que ellos tienen. Digamos que la institución, si no es oficial, tiene un componente mixto, es de origen privado, es quien se encarga de conservar y preservar el material de cine y audiovisual o video en nuestro país. Tiene más de 200.000 horas. Nos empezamos a preocupar de cómo hacíamos para comunicar todas estas obras, todo este acervo que existía, y gracias a el archivo que ellos tienen, a la sistematización de esos contenidos, empezamos en un trabajo fuerte hace 2 años a generar temáticas de carácter coyuntural, ojalá actual, como el documental que vimos en la anterior sesión sobre temas cruciales de nuestro país y de nuestro continente. Apenas citamos un ejemplo, la violencia, pero hay otra serie de temas que podemos perfectamente involucrar. Y entonces trabajamos de manera conjunta para que conseguir
aunar recursos económicos para hacer nuevos proyectos audiovisuales, que esos proyectos audiovisuales permitan la digitalización de alguna manera de ese contenido y cumplir un doble propósito: divulgar y comunicar todo ese acervo que está ahí, que prácticamente en el caso nuestro está por divulgar, por comunicar, y ya estamos trabajando en generar una franja para no caer en lo común, una franja retro, sí, una franja que dé cuenta de todos los temas de la memoria, que en el buen sentido de la palabra, por obligación, tengan un espacio en nuestro canal de manera permanente para hacer comunicación y divulgación de todo este archivo que existe tanto en cine como en televisión. Muy bien. Creo que tenemos la situación del tema y está clara, vuestro perfil, vuestra procedencia. Yo os plantearía una serie de preguntas, hay muchas, vamos a centrar en el inicio. ¿Creéis que el acervo, que los archivos audiovisuales deben funcionar, se deben de gestionar desde un servicio general, aunque la procedencia sea pública o privada, que haya un acceso realmente a la ciudadanía, un acceso fácil y asequible? ¿Creéis que eso se está haciendo ya? ¿Que las gobernanzas de los diferentes países actúan en esta línea? ¿O esas ordenaciones, regulaciones aún están en construcción? Vosotros mismos, quien queráis. É uma questão bastante interessante. O acervo veiculado, né, um bem público ou é realmente um bem privado? Eu sei que eu imaginaria, no mundo ideal, que ele se fosse realmente um acervo público, de acesso livre a todo mundo. Eu vejo, por exemplo, o governo francês instituiu um órgão e ele guarda o conteúdo veiculado, tanto na internet como na TV, na rádio, em todos os meios, e esse acervo é pesquisável e acessível. Eu diria que são muito poucos governos que têm essa preocupação. Aqui, acho que também na Colômbia, né, que o irmão falou sobre a iniciativa de trazer acervos privados dentro do canal, ou seja, surgem alguns problemas que são os direitos de imagem, os direitos conexos, isso são coisas muito complicadas de serem resolvidas, mas se existisse alguma política pública, né, política sobre o audiovisual facilitando, isso acho que seria muito interessante, realmente. Né? José María. Essa política de acervos que a gente estamos falando aqui, a TV Cultura é uma TV pública do Estado de São Paulo, mas não é o governo que está preocupado com o acervo da TV Cultura, sim a presidência da Fundação Padre Anchieta, com seus funcionários. O nosso trabalho de preservar essa memória da Fundação, vai fazer 50 anos no ano que vem, é uma missão da TV Cultura e do presidente para que isso aconteça, que a gente consiga digitalizar. Já tem 50% digitalizado do acervo da TV Cultura, são 80 mil rolos de filme, são 200 mil fitas beta, são 10 mil quadruplex, é uma coisa monstruosa que a gente está trabalhando com. Eu tenho 20 estagiários dentro do SEDOC da TV Cultura, que eu dou valor para esses estagiários novos, que chegam com essa tecnologia avançada deles, que aprendem ali na prática. Então, a gente está preocupado em recuperar esse material para depois disponibilizar para venda, para criar novos produtos, que a gente vende muito material na TV Cultura e também cedemos muito material para trabalhos acadêmicos. E tem um grande projeto que estamos fazendo agora para o Brasil inteiro, que é para digitalizar os acervos da TV pública do país inteiro, de ponta a ponta, que estão todos se deteriorando. Então, a nossa preocupação é mais local, não governamental. Obrigado. En el caso colombiano, creo que se están destinando unos buenos recursos y es una política del Estado. Pero creo que este objetivo debe ir de la mano de la comunicación. Se hacen unas grandes inversiones. Afortunadamente hoy la tecnología permite digitalizar no solamente las imágenes, sino el sonido. Pero lo importante no es solamente recuperarlo, tenerlo allí en algún lugar donde haya un repositorio, sino que también se pueda comunicar, que las nuevas generaciones, que los jóvenes
conozcan este acervo, se apropien del acervo y, ¿por qué no?, se enamoren de ese material, porque ahí es donde está la historia, los orígenes de cada uno de nuestros países, los orígenes de la civilización, para no ir más lejos, porque hoy en día se da cuenta de la misma, ¿sí? No necesariamente tenemos que remontarnos pues 20 siglos atrás, pero hoy en día se hace mucha historia a través del acervo, y lo empezaron a hacer los grandes pioneros, pero está allí, parece que fuera como un, en el buen sentido de la palabra, como un secreto, y se necesita comunicar y emprender cada vez más el trabajo de hacerlo de manera conjunta, que es como lo que se está haciendo en el caso de Tebemorfosis, que se ha vuelto un tema obligatorio y recurrente en todos los Tebemorfosis, en Valencia, en Colombia, para que precisamente podamos interesar a las nuevas generaciones en la importancia de conocer la historia, traerla al presente y también proyectarla hacia el futuro, porque eso creo que es lo fundamental. Para quienes estamos en la academia, existe esa frase de la ciencia es muy importante, el conocimiento es muy importante, pero si no se comunica, pues no cumple con su objetivo. Y creo que con el acervo hay que hacer exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Cómo veis en la actualidad el papel, el servicio que cumplen los acervos, los archivos, con respecto a la industria y con respecto a la producción? ¿Realmente hay una conexión permanente, hay un flujo permanente entre el proceso productivo tal, o solo ciertos contenidos vinculados más al pasado conviven, se interrelacionan, se comunican con los acervos? O sea, ¿los acervos creéis que solo se utilizan puntualmente para una tipología de programas o deberían de estar más presentes para cualquier contenido? A gente trabalha com várias emissoras e a gente tem observado que, tipicamente, o acervo é muito usado na matéria jornalística para dar consistência ao assunto, né? Dar uma confiabilidade maior, gerar uma robustez na notícia. Isso é realmente muito usado. A gente também vê alguns programas de documentários, né? Tem documentários, tem um caso muito interessante que eu vi, que foi do Rio Centro. Existia uma fita dentro da TV Globo que eles não tinham indexado. E depois, quando vê, era justamente sobre um atentado que aconteceu no Rio Centro. E se a fita tivesse sido indexada naquele momento, talvez ela tivesse sido confiscada. Então, sem indexação, ficou perdida no acervo. Depois, achando de gerar um documentário. Então, a gente vê muito uso em documentários. Como eu falei, né, quando morre alguma pessoa, o acervo também é muito usado. Então, de certa forma, os acervos eles têm uma vida, né? Mas eu diria que não são todos os lugares que conseguem manter o acervo vivo, por exemplo. Agora, com essa vinda da internet, a gente vê que muitos materiais infantis do passado estão sendo reveiculados e as crianças estão gostando. Então, o material transcende a época, né? Então, percebo que o acervo ele realmente ainda tem um potencial muito grande para ser explorado, os acervos que existem por aí. E como o próprio Herman contou, os acervos têm a história do local, têm a história nossa, né? Então, hoje, quem trabalha com os acervos realmente são pessoas apaixonadas. E quando as pessoas encontram os acervos e entendem as histórias, elas realmente se apaixonam, né? Não, essa preocupação a gente tem lá na TV Cultura. O acervo é usado diariamente, não só para o jornalismo, mas para a produção dos programas novos. Isso é uma preocupação muito grande, mas tem um processo para chegar esse acervo, para chegar na mão do produtor, para chegar na mão do jornalista. Passa por um processo grande para digitalizar, é uma correria danada. Então, o acervo está vivo todo dia lá na TV Cultura, sabe? A nossa preocupação é muito grande com isso, para ter, além da gente manter esse acervo diariamente, não só o acervo do passado, mas o digital de hoje, com essa tecnologia que você chega para a gente no formato que a gente fica em dúvida como guardar isso hoje, certo? Esse material de hoje. Então, a nossa preocupação é muito grande e nesse momento dessa transformação da digitalização para o acervo do analógico para o digital.
Eu fico desconfiado de vez em quando eu vou no Quanto, que é um servidor que a gente tem, que eu procuro a matéria tal que foi digitalizada e ela não está lá, está andando por aí. Então, é uma preocupação muito grande nessa parte da tecnologia de avanço digital de hoje. A mí me gustaría que pudiéramos rodar el video de 2 minutos que tenemos, algunos lo trajimos para que miremos un poquitico imágenes de acervo y complementar la pregunta que estaba haciendo Miquel. No sé si lo podemos rodar. Sí, vídeo de Germán, está ahí. La transformación de archivos en nuevos productos audiovisuales ha generado la apropiación histórica de temáticas desconocidas para las nuevas generaciones. El eduentretenimiento ha permitido que, de la mano con la convergencia de plataformas digitales, las propuestas formativas vayan más allá del programa televisivo y que tengan como primera opción la interactividad para el reconocimiento de la historia. Decía el video que transformamos o trabajamos con acervos activos a pasivos o de pasivos a activos, depende como lo queramos ver. El acervo es un activo, pero si no lo empleamos bien, se vuelve exactamente un pasivo. Podríamos jugar con la frase y más bien hablar de pasivos a activos. Ya los tenemos allí, ya están allí, ¿cierto? Deberían de declararse, dependiendo de las temáticas, o por qué no, de interés nacional, porque aquí viene un tema de derechos, ¿sí? Aquí viene todo un tema de inversión tecnológica, precisamente para que podamos tener acceso a ellos, los podamos masificar y los podamos trabajar. Digamos que existe de alguna manera por el gusto el que algún realizador, productor o director, como en el caso nuestro, incorpore a sus producciones algún porcentaje, por decirlo así, de material audiovisual, no importa el formato de duración, no importa el formato de contenido que trabaje, pero creo que cada vez debería de imponerse un poco más, no sé si es una ley, no sé si es un tema de pedagogía, para que la gente vaya al archivo, no solamente los realizadores y productores, sino la comunidad, y cada vez lo vuelvan ese material de consulta que es muy complementario junto con los demás medios que existen y con el mismo libro como tal. Por eso hablo casi que como de imponerlo, en el buen sentido de la palabra, para que la gente sepa que está allí, e insisto también en los audios, como en el caso de las fonotecas, como lo hace México, como lo hace Colombia con la Radio Nacional, y estoy seguro que aquí lo hace en Brasil, para que sepamos que está allí, que también tiene un valor, porque todos sabemos que cuando incorporamos material de archivo, más allá de los derechos, por el tema de la recuperación, por el tema de la digitalización, esto tiene un costo, ¿sí? Y que a veces en un documental es mayor el costo del material de archivo que a veces de las mismas imágenes o de los testimonios que nosotros podamos estar empleando. Entonces me parece que allí hay toda una fuente de conocimiento, toda una fuente de experiencia y por qué no de búsqueda también de financiación para que cada vez lo empleemos más y se vuelva permanente en todas nuestras realizaciones y producciones. Yo me pregunto una cuestión entre muchas. Tal vez que el acervo ha estado ahí en la cara oscura, si quieren nombrarlo de alguna manera, porque ha tenido un uso restrictivo, tal vez. No está suficientemente socializado. ¿Ustedes creen
que esto empieza en una publicación a la gran ciudadanía de lo que hay, de que se empiecen a hacer unas OTTs que están disponibles hoy en día, y Fabio, puedes hablarnos tú mejor porque estás en inteligencia artificial, metadata, big data, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esa socialización, esa democratización, esa accesibilidad a los acervos, si fuera más allá de la producción, en el campo de la enseñanza y de la educación es amplísimo? Los jóvenes desconocen los acervos audiovisuales, conocen bibliotecas, un poco, no mucho, pero las mediatecas se desconocen. Eso daría pie a muchas cosas. Otro punto, ya no estudiantes, ya no el sistema educativo, sino investigación. ¿Cuántos investigadores acceden para trabajar la historia, para trabajar géneros, para trabajar tal? Pero vamos más allá. En el sistema de producción entran y nos acordamos solamente cuando estamos ya produciendo un relato. Pero cuando construimos el relato, cuando lo diseñamos, cuando está en manos de los creativos, de los guionistas, ¿cuántos guionistas tienen conexión en? Por lo tanto, yo creo que hoy en día las tecnologías han avanzado, qué duda cabe que es difícil restaurar, si hablamos de documentos de videográficos, de la primera época del vídeo, que fue la peor porque tenía metales que hoy en día se han desintegrado. Una cinta de celuloide es más fácil de restaurar que un vídeo de primera generación, ¿no? Hay esos problemas, pero salvando esos problemas, los archivos son aún habitaciones oscuras, opacas, que tienen muy poca accesibilidad. ¿Crees que desde las nuevas tecnologías, desde los nuevos flujos de trabajo, deberíamos de combinar esa visibilidad en un espectro más amplio? Yo creo que el trabajo, tu línea de trabajo está muy ahí. O sea, cada vez el Big Data, cada vez los metadatos, porque en definitiva hoy en lo digital el archivo son metadatos, ¿no? Y entonces esos protocolos yo creo que son muy importantes, y hacer visible en calidad baja a gran parte de la población sin password. Si quiero ya al archivo, yo entro. O sea, yo entro a la Filmoteca Española en España, que gestiona Televisión Española, por cierto, y tengo por un índice acceso a diferentes temas, motivos, etcétera. Puedo verlo todo. Después, o sea, antes, hace 4 o 5 años, yo tenía como director, como guionista, ir y estar días y días allí. Lo puedo ver de mi casa. ¿Esa accesibilidad es posible? Sim, a gente vê que a tecnologia está avançando muito rápido, né? Isso está tão acelerado. Eu posso comparar, por exemplo, quando me formei, a gente trabalhava com os computadores, estavam surgindo os computadores pessoais. Hoje, a gente tem um computador na mão, né? E você pode ver imagens no seu celular. Então, é muito fácil de você ter acesso às imagens. Se elas estiverem organizadas e você ter uma maneira de pesquisar, então você vai conseguir ver isso no celular hoje. A infraestrutura está pronta. O que acontece é que, para você pegar um acervo e poder indexar ele de uma forma apropriada, precisa de muita gente. Por exemplo, a TV Cultura tem centenas de milhares de horas, né? O próprio TV Zoom também tem milhares de horas. Se você indexar um acervo inteiro, isso vai levar milhares de anos, né, nos processos tradicionais. Temos que aplicar novas tecnologias. Então, dentre elas, eu posso citar várias que a gente já tem utilizado até de forma bastante bem-sucedida. Uma delas é pegar o que é falado e transcrever isso para texto. Então, só essa transcrição hoje, se a gente pega os profissionais de comunicação, né, que tem uma excelente dicção, a gente tem uma taxa de acerto muito alta, mais de 95%. Então, aquilo já está indexado quase que automaticamente pelos engines de inteligência artificial. Aqui no Brasil, por exemplo, isso até tem sido interessante, porque é obrigatório colocar closed caption nas transmissões de TV aberta. Então, esses engines de inteligência artificial estão sendo aplicados para gerar closed caption. Eles não atendem à legislação, mas pelo menos já é um começo. Eu sei que a Câmara dos Deputados fez uma avaliação
há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, e eles disseram, não, só os estenógrafos ou taquígrafos conseguem atender as normas de closed caption. Mas as tecnologias de inteligência artificial estão evoluindo muito rápido. Eu acho que, rapidamente, a gente vai conseguir atender normas e usar isso para indexar 100% do acervo. A gente também tem estudado algoritmos para reconhecer faces de pessoas, né? Isso é muito útil, porque o material muito antigo, as pessoas que conheciam morreram, ou tem muitas poucas vivas ainda, então para ela dizer, não, essa pessoa que aparece aqui é a Dona Nina Barbosa, então poucas pessoas conhecem, e aí conhece todo mundo que estava do lado. Se você tiver uma dessas pessoas para ajudar a indexar e depois usar a inteligência artificial para ver, a gente ganha uma velocidade muito grande. Eu diria, nesse acesso público é interessante, né, que aqui no Brasil, até um fenômeno que as casas legislativas também estão ganhando a concessão de TV aberta, né? Com a migração dos canais de TV, o espaço espectral ampliou, então está podendo ter novas concessões. E a Casa Legislativa é uma casa que tem um patrimônio público, né, onde fazem as leis, e até a gente está estudando como colocar a imagem dos vereadores, dos deputados, né, associado com os trabalhos que eles desenvolvem. E não tem como fazer isso com os processos tradicionais. É interessante a gente criar inteligência artificial, realmente, para poder indexar esses acervos. Não só os antigos, como os novos estão sendo gerados também. Yo creo que es parte del reto, como lo estaba planteando Miquel. Y creo que, por ejemplo, la ficción, la mayoría de los que estamos aquí somos documentalistas, pero también venimos de la ficción. Y creo que la ficción o el argumental nos puede ayudar, nos da una mano, nos la ha tenido siempre tendida y tal vez nosotros no hemos querido recibírsela para hacer pedagogía, para hacer transformación. Y la tecnología también nos debe servir exactamente para hacer toda esta serie de trabajo. Hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos visto la verdadera historia del cine de Peter Jackson? Ok, muy bien. Lo que hoy en día llaman falso documental, ¿cierto? Y en las escuelas de cine y en las escuelas de comunicación se habla del falso documental. Y es aquel tipo de trabajo que se supone que parte de la realidad, pero que ha sido intervenido, pero que ha sido transformado. Si miramos un poquitico el origen de Peter Jackson, todos conocemos sus últimas películas, pero resulta que hubo una película cuando se conmemoraron los 200 años de la aparición del cine, que se tiene una fecha establecida, 1998, y en cada país se hizo un homenaje a la aparición del cine. Pues Peter Jackson, de origen neozelandés, se puso a analizar, ¿qué hago? Revisó los hitos más importantes que estaban registrados en cine o en video, y a partir de allí construyó una narración. Por obvias razones no les voy a contar la película, pero los invito a que vayan y en un momento dado vean la película. Y resulta que tuve la fortuna de estudiar historia del cine, y la mejor forma de estudiar historia del cine fue a través de ver esas películas, pero puestas en contexto, ¿sí? Porque después de ver muchas veces El acorazado Potemkin, para no ir más lejos, ¿cuántos hemos visto El acorazado Potemkin? Muy bien. Descubrí por qué era importante verlo, ¿sí? Porque en el grupo de nosotros, los jóvenes de ese entonces, pensábamos que era una película vieja, pero no sabíamos por qué tocaba verla, ¿sí? Cuando nos la pusieron en un contexto, ¿sí? Y analizamos que Eisenstein la hizo para hacerle un homenaje al triunfo de la revolución bolchevique, y en lugar de recoger el hito histórico como tal, lo transformó en cómo él interpretaba esa revolución. Empezamos a descubrir por qué en El acorazado Potemkin había 5 secciones y por qué cada una de ellas se llamaba como se llamaba, porque obedecían a los principios básicos de la revolución. Ok, pues Peter Jackson a mí me hizo ir a revisar quiénes habían hecho el primer vuelo y si ese registro era en realidad los hermanos Green, porque en la película de Peter Jackson no es así. Y me eduqué pensando que alguien se inventó la película fotográfica, la de gelatina, y me eduqué pensando que habían sido los hermanos Lumière. Pues Peter Jackson
me obligó a ir a mirar si habían sido los hermanos Lumière o no, porque en el caso de él, en su homenaje de los 200 años de la aparición del cine, todos los pioneros de los géneros, de los formatos y del lenguaje eran neozelandeses. Entonces yo dije, estudié mal la historia, me engañaron mis profesores. Pero miren lo importante de haber hecho esa comparación. Y cuando se empezó a registrar con película por primera vez a nivel de documental de guerra, y pues fui corresponsal de guerra, yo tenía la idea que había sido tal persona. Pues resulta que Peter Jackson allí tiene a un aventurero que por alguna extraña razón, cuando yo miraba las imágenes decía, pero este señor se me parece a Indiana Jones. Pues él hizo todo un análisis de qué es lo que tienen las películas antiguas y lo apropió para hacer su propia versión de la historia de la aparición del cine, haciendo una obra para mí absolutamente maestra y combinando los diferentes formatos de los diferentes géneros, tanto el documental, del noticiario, de una cantidad de géneros y formatos de duración. Creo que por allí, y en ese sentido yo podría hacer un reto, que haya una cátedra de memoria, ya hay una cátedra de historia, pero debería ser memoria e historia, y que cada uno de nosotros fuera al material e hiciera una versión, voy a decir barbaridades porque quiero provocarlos, que vean la película de Georges Méliès, del viaje a la luna, y que cada uno de nosotros haga una versión de cómo sería ese viaje a la luna, pero que la pongamos en contexto, y que analizamos cómo una riqueza del lenguaje de esa época aún se mantiene, porque nosotros estudiaremos mucho, pero no nos vamos a inventar necesariamente, más allá de la tecnología, nuevos lenguajes. El corte es el corte y no va a cambiar, lo facilita la tecnología, la disolvencia es la disolvencia, el montaje encadenado es el montaje encadenado, pero la truca de aparecer y desaparecer, no sé si a alguno de ustedes les pasó, ¿cierto? Pero se me acababa la cinta, tenía que reemplazarla, ¿sí? Pero resulta que se me desaparecía el personaje porque claro, quedaba grabado y luego vuelvo y lo pongo y vuelve y me aparece, pues eso fue lo que hizo Georges Méliès, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces va uno aprendiendo y seguramente uno puede ir contagiando a los demás, porque de otra manera yo no hubiera aprendido a querer tanto el cine brasileño si mis maestros en la escuela de cine no me hubieran hecho ver todo el cinema novo brasileño. ¿Y cómo lo vi? Gracias a la memoria y luego a cómo poderlo intervenir. Creo que esa es una de las tantas salidas que podríamos encontrar. Hablando de memoria, José María. Eu gostaria de passar. Alô? Eu gostaria de passar um vídeo. Eu tenho dois vídeos aí para passar. Um é o acervo da TV Cultura e o outro é um jogo que eu restaurei em 1929, Corinthians e Bolonha da Itália, e Nitrato. Eu queria mostrar esses dois filmes que é muito interessante para o nosso amigo ver, ok? O Brasil ferve em arte e cultura. Lazer, comportamento, diversão. A gente entra no clima e registra tudo. Então fica com a gente. A música dá o tom por onde passa. Bacana. E a gente canta junto. Coisa boa, né? Os clássicos nunca saem de moda. E a gente valoriza cada vez mais. Vamos pra cima, geral, vai! A galera manda seu recado. Tamo junto no que tem! E a gente mostra com atitude. As personalidades expõem suas ideias. Quem deve, pede pra sair. E a gente não deixa de provocar. Provocações. Se o que o público gosta é de reality show, Não é ficção. A gente dá show de realidade com documentários exclusivos. Tudo isso e muito mais. Museu da Imigração, em parceria com o da Imagem e do Som, restaura um filme de 1929, que conta a história de um amistoso entre Corinthians e Bolonha da Itália, ambientado no Palestra Itália. O Jornal da Cultura mostra como foi recuperada esta raridade. As imagens em preto e branco combinam com a história deste time. Se escrevia Corinthians CH. Não existia âncora nem os remos do atual símbolo. Luta se escrevia com C e opostos
com 2 P's. O ano, 1929. O jogo, Corinthians e Bolonha da Itália. O palco, o Parque Antártica, casa do então Palestra Itália, hoje Palmeiras. Na Moviola, o filme está em 35mm e editado de maneira original, para uma imagem... Bien. José María. Eu não sei o que aconteceu, que cortou um pouco o vídeo, né? O vídeo é um pouquinho maior e tem, não sei se é o tempo que tem aí, mas cortaram um pouco do vídeo. E também cortou o filme também agora, um pedacinho, não sei o que aconteceu. Mas seria mostrar um pouco do acervo da TV Cultura que a gente digitalizou e eu trouxe para cá, mas não deu para passar todo, mas tudo bem, não tem problema. Bueno, yo recordar a la audiencia presente, a la audiencia virtual, que a través del hashtag TVMorfosis nos tienen aquí, que pueden interactuar con nosotros, que nos pueden enviar mensajes y ahora dentro de la parte final les vamos a contestar. Por lo tanto, recuerdo hashtag TVMorfosis, a través del tweet pueden contactar con nosotros. Bien, retomando la discusión, retomando el debate, hablábamos de las tecnologías y hablábamos de los contenidos, hablábamos de la memoria, de esa memoria que va más allá de lo histórico y que va más allá de la televisión clásica y que va más allá de los géneros clásicos. ¿Ustedes creen que son compatibles los acervos con el entretenimiento televisivo, por ejemplo, con un concurso? ¿O son compatibles o son incompatibles? Acho que compatível, né? São bastante compatíveis. Sem dúvida. Por exemplo? Eu vejo, por exemplo, as crianças, como eu citei, né, tem documentários infantis muito antigos que as crianças de hoje ficam apaixonadas e começam a assistir. Né? Eles transcendem a época. A gente vê algumas produções antigas sendo retomadas, até com essa disponibilidade na própria internet, em VOD. Acontece os fenômenos assim, as pessoas, uma assiste uma coisa, começa a gostar, fala para outra e recomenda. Então, isso está intensificando, né, até o uso de acervo. Até interessante, né, para a gente, por exemplo, ver a Netflix, né, que é um grande acervo, só que a gente não sabe o que tem, porque é muito difícil de achar, porque eles não usam técnicas inteligentes, né, para poder indexar, é só as catalogações. Mas quando alguém recomenda, assiste tal coisa, você vai lá e assiste. A gente vai ficar interessado por ver mais matéria do Zoom, né? A gente comentando aqui, todo mundo conhecendo. Quando a gente toma conhecimento, fica interessado. Isso, eu lembro quando eu fiz o doutorado na Universidade de Tóquio, quando estava começando a internet, o diretor da parte de computação falou, agora com a internet a gente não vai precisar ficar viajando muito, porque a gente vai receber as notícias muito rápido. Só que, no final das contas, as coisas mudaram. Porque, como vieram mais notícias, as coisas estranhas também vinham. Eu falei, mas isso aqui é estranho, o que está acontecendo? Eu tenho que ir lá ver. Então, assim, cada vez mais conectado, né? O mundo digital vai permitir que os acervos eles também fluam nessas novas tecnologias. Eu acho que eles não têm idade, né? Porque, é como ele comentou, assim, o Herman comentou, uma coisa que aconteceu no passado, quando você vê agora e tenta contextualizar, você vai entender, é assim que aconteceu, por isso que a gente está vivendo isso hoje. Eu acho que esse avanço tecnológico que a gente está tendo hoje, a televisão vai ficar para trás, de uma vez por todas, sabe? Ninguém vai apertar mais o botãozinho lá, a muda de canal. O cara já vê no ônibus, vê no trem, vê em todo lugar, no celular, então acho que vai ser difícil combater isso daí, sabe? Se aprimorar isso, né? Vai ser uma luta muito grande para isso. Agora, eu lembro de uma historinha desse negócio de desenho, essa coisa antiga. O Silvio Santos, quando inaugurou a TVS aqui no Brasil, ele comprava os desenhos mexicanos e trazia para o Brasil e ficava na casa dele, chamava a vizinhança toda para as crianças assistir. Aquele melhor desenho ele comprava e aí colocava na televisão. Aí ele tinha sucesso com isso. Germán, ¿quieres añadir alguna? Bueno, se me vienen a la cabeza muchos ejemplos de la compatibilidad, pero no solamente hacia el pasado, sino hacia el futuro.
educándose uno viendo una película como 2001, Odisea del Espacio, ¿sí?, de Stanley Kubrick, donde no solamente él intervenía haciendo la película, sino que también se metía tecnológicamente en las cámaras y veía cómo le podía sacar provecho a una cámara desde el punto de vista tecnológico de cine para poder trabajar sus temas futuristas. Pues uno le parece que es absolutamente maravilloso, y cómo son imágenes, y ojo que no estoy hablando con nostalgia, sino con admiración, que se vuelven permanentes, que se vuelven recurrentes y que se vuelven un referente para quienes nos dedicamos a trabajar lo audiovisual. Y creo que allí hay un gran material, y uno ve cómo de cada cuando en vez esas imágenes que quedan en la memoria, uno como realizador sin querer las repite, porque uno tiene una formación, uno tiene una influencia, y entonces uno ve como unas escalinatas de Odessa de 1925 de Eisenstein las repite más adelante hacia los 80 Brian De Palma con Los Intocables, y veo la escalinata y digo, pero esto es un referente, yo esto lo vi o lo viví, y resulta que lo vi en una película de un tiempo atrás, y cómo se proyecta, y entonces uno se queda con esa magia que empieza a volver más patente y más real la música, los efectos. Todavía nosotros seguimos haciendo efectos a como se hacían antes. La época de la radionovela, pues aquí todos ustedes son muy jóvenes, el mayor soy yo, se hacía de determinada manera, y todavía aún cuando nosotros estamos produciendo trabajos audiovisuales, hacemos referencia a esa emisión de los sonidos, y resulta que están ahí en la memoria, y son tan importantes que cada de cuando en vez Hollywood, cuando necesita ubicarnos en un referente, porque no tienen sus nuevos héroes, pues echan mano, ¿sí?, de lo que ya se ha hecho en términos de historia, ¿sí?, y dependiendo de esos pioneros, se mantienen en la historia, ¿sí?, porque Viaje a las Estrellas, cómo fue contestada, de qué época, y hace poco hicieron la nueva versión, o para no ir más lejos, toda esta magia que ha producido el cine de ficción, y uno tiene que irse a esos referentes anteriores, y cada vez que uno los ve, admira más a esos realizadores, porque curiosamente tenían, entre comillas, pocas herramientas. Entonces, ¿para qué es la tecnología? ¿Para ser efectistas? ¿O para más bien, en ese sentido, reformular, si se quiere, posibilidades de nuevos lenguajes? Bueno, yo me entusiasmo mucho y de pronto tendré muchos referentes en mi cabeza, pero no quiero acaparar. Bien, nosotros estamos en un encuentro de televisiones educativas, trabajamos en el mundo cultural, en relatos educativos y culturales. ¿Creen que el acervo en estos formatos más culturalistas, en estos formatos más educativos, también están tan desaprovechados como los géneros clásicos? Vivimos muy cercanos, los utilizamos como pedagogía, como didáctica en las narrativas, para construir cerca de los jóvenes, de los que están formándose. ¿Hacemos uso de ellos o hacemos poco uso de ellos en los formatos educativos, en las televisiones educativas, en los documentales, etcétera? En estos formatos que están más cerca de nuestro negocio cultural, universitario. Existe um fenômeno que a educação à distância tem crescido muito, e o uso do vídeo, né, tem sido muito intenso. O que a gente observa é que os vídeos não têm assim um valor de acervo muito baixo, né, porque eles contratam o professor, ele dá aula, aí se aquela aula é perdida, eles chamam o professor de novo e gravam uma nova aula. Então até chega a um aspecto assim, não precisa guardar esse conteúdo. Mas a verdade é que se aquele professor ganhar um prêmio Nobel e ficar famoso, aquele vídeo em que ele deu aquela aula passa a ser valioso. Então é até um problema, né? O que a gente vai guardar no acervo? Como que a gente escolhe o material que vai guardar? Até hoje a TV Cultura tem guardado tudo, né? Que é também uma outra moeda dessa política. Então
Na educação, a gente vê que o pessoal não valoriza muito o acervo realmente e guardar esse conteúdo, porque é muito fácil de produzir. Mas a verdade é que as pessoas, elas, quando ela é uma personalidade, se já é uma personalidade, eles vão querer guardar esse conteúdo porque ele passa a ser relevante. Mas e se aquela pessoa realmente permanecer e virar um sucesso? Deveria ter guardado, né? E aí o acervo seria melhor utilizado, com certeza. ¿Creen en esa línea que es más importante en la actividad docente educativa? Pasar no va a pasar una película, se puede pasar una película, una ficción para hacer un fórum, pero en el acto educativo han proliferado formatos más allá del PowerPoint, que son los MOOCs famosos, que se utilizan en las aulas y en las aulas universitarias. ¿Qué rendimiento pedagógico, didáctico puede tener un acervo puntual, una manifestación de Churchill, ¿no? O quien fuera, ¿no? Por decir, hablar de economía, política o lo que sea, un fragmento de una secuencia de 2 minutos de una película de la batalla de Narayama para explicar sociología, ¿tiene más fuerza eso o tiene más fuerza un MOOC, estos nuevos formatos que sintetizan, que abstraen, que hacen una sinopsis a veces ilegible por el perceptor? ¿Qué creen que tiene más fuerza? ¿Creen que los archivos bien utilizados en la enseñanza tienen tanto potencial como los soportes digitales que estamos inventando? Nesse aspecto, me pregunto. Eu concordo que pegar um material antigo que foi um registro histórico de algum evento e usar isso na educação, ele é muito efetivo, né? Porque é quase que uma prova de que aquilo aconteceu, né? Foi assim que foi as coisas, né? Isso é muito efetivo. O vídeo, em termos de comunicação, ele é muito efetivo, né? Eu posso dar um exemplo interessante. Meu irmão desenvolve pesquisa na USP há mais de quase 20 anos sobre um assunto e, recentemente, um aluno resolveu gravar um vídeo explicando o que é pesquisa. E depois que ele gravou o vídeo, começaram a vir pessoas interessadas na pesquisa. Só que ele já está há 20 anos fazendo isso. Então, os vídeos realmente são muito efetivos em termos de comunicação. E se você tem um vídeo que é a prova de que aquilo que aconteceu, isso, eu diria que é realmente um shortcut no processo, né? Um grande atalho no processo de ganhar conhecimento, de entender o que é. É muito efetivo o uso do vídeo de acervo em comunicação, sim. Eu sei que tem algumas iniciativas muito interessantes, que é ensinar as crianças, né? Que as crianças são os usuários do futuro, a produzir vídeos. E nesse processo de produção, o valor do vídeo passa a ser, do audiovisual, né? Passa a ser mais integrado, né? Não ao acervo lá distante, porque ele também produziu e virou acervo a produção. Né? Eu acho que é tão importante guardar um vídeo, seja ele atual ou do passado, a importância é muito grande, porque alguém vai pedir isso, em qualquer momento isso. Por exemplo, esse filme do Corinthians que eu ia passar aí agora, ele não está completo. Eu restaurei o que sobrou, ele estava totalmente deteriorado. Esse pedacinho está todo mundo pedindo hoje, esse material, querendo comprar, e vai ser muito caro para a gente vender. Então, todo mundo está pedindo. Então, a importância de guardar qualquer... Hoje nós guardamos na TV Cultura o material bruto também, o material de hoje. Antigamente, a gente tinha um critério de guardar só aquilo que era necessário. Hoje, a gente se preocupa com isso, de guardar. Então, eu acho que é muito importante guardar um acervo completo que você tem, que você fez. É muito importante, porque isso vai ajudar não só aquela imagem no novo programa que a gente pode usar, não naquele programa que usou agora, mas no novo que você vai precisar, tem aquela imagem lá, não precisa filmar de novo, você já tem isso guardado no acervo. Então, é muito importante isso. Tú hablabas ahora de cómo ha evolucionado la tecnología en cuanto a que cuando empezó el cine, cómo era la película. Recordemos que esa película, por su propia composición, era susceptible de incendiarse, de dañarse, de desgastarse por los aluros de plata propios de la película, lo que después se llamaba la imagen latente. Me parecería a mí que, claro, este es un tema que es transversal a los recursos, pero digamos que cada uno de nosotros tiene su propio acervo.
¿Yo qué hago cuando me cae en las manos una obra maestra o un clásico? Como lo utilizo para pedagogía, le hago una copia de trabajo. Y mi original, que a alguien le costó o que alguien me lo regaló, ¿sí?, lo guardo como oro en polvo y lo tengo allí para no mostrárselo absolutamente a todo el mundo, sino a aquellos que de pronto se lo ganaron. Pero trabajo con una copia de trabajo que me permite intervenir, que me permite socializar y que es susceptible al desgaste, porque definitivamente la calidad de la preservación, insisto, es muy costosa, pero es fundamental. Por eso de cada cuando en vez se hacen esas grandes cápsulas del tiempo para guardar allí cosas que se van a abrir después a los 20, a los 30, a los 40 años, ¿sí?, para poder después nosotros sorprendernos de cómo eran las tecnologías de esa época y cómo se mantienen y cómo se presentan en el futuro. Creo que podría ser un camino excelente, pero que va de la mano de desarrollos administrativos, económicos, y que tienen que ser definitivamente futuristas. Bien, ya vamos acabando, estamos en la fase final del programa. Me gustaría, aquí tengo un tuit, una pregunta que me indican, la audiencia virtual me está comentando si realmente la digitalización de los acervos, esa consolidación de la misma va a traer, en definitiva, va a ser un reto para que la producción, para que los nuevos formatos tengan más agilidad, realmente van a ser más versátiles, van a tener tal. Ese es un reto importante. Y yo quiero que me contestéis un poco eso, yo creo que aportéis algún reto más importante de los acervos en la producción actual contemporánea, y con eso cerraríamos. Doy 90 segundos a cada uno de ellos para que vayáis cerrando y resumindo e dando conclusões deste programa. A digitalização ela está realmente permitindo uma maior divulgação dos acervos, então é natural que ocorra realmente, né, porque é um jeito de massificar o conteúdo, muito mais fácil de distribuir e exige digitalização. Assim como a película seria o acervo do passado, a digitalização lá no futuro vai virar coisa antiga de novo, vai surgir novos meios. E então a gente vai ter que cuidar do acervo digital como se fosse um acervo antigo. Então a gente pode começar já a cuidar disso desde já. E eu queria, sintetizando, né, as mudanças estão acontecendo, né? Se a gente não ajudar as mudanças, as pessoas que vão vir depois de nós é que vão fazer essas mudanças, né? Muchas gracias. José María. A digitalização hoje na TV Cultura está sendo muito importante, porque facilita o trabalho da produção, facilita o trabalho do jornalismo, certo? Então, é importante esse avanço da tecnologia também junto com o processo de digitalização. Então, eu acho que é muito importante a gente avançar isso cada dia que passa. Ok, obrigado. Concreto, los acervos ya tienen unos derechos. Tenemos que hacer valer esos derechos que tienen los acervos para cumplir con el deber que tiene el acervo como tal, que es preservar la memoria, nada menos y nada más que de una generación, nada menos y nada más que de todo un contexto y de un universo. Tenemos que juntarlos y proyectarlos y divulgarlos mucho más. Gracias. Con esto damos por finalizado este programa, este quinto debate, y les anunciamos que próximamente, en unos minutos, a las 21 horas, volvemos con el último debate de este quinto TV Morfosis Brasil, en donde hablaremos, en donde se va a debatir estos formatos tradicionales de la televisión, cómo pueden ser utilizados en la educación, en el hecho educativo y formativo. Ese será el punto caliente de debate del próximo programa. Muchas gracias. Volvemos en unos momentos.